I kako bi ja to bio youtuber kada se ne bi hvalio, ne bi pokazivao neki Lamborghini. Ja bi ovo uporedio sa Armatrakom. S obzirom ovo što sam sad malo pre naredio, to jako liči na Armatrak. I ovo je sve plastično, ali ona jaka plastika sa vlaknima. Ali jedan parametar ne možete da vidite, ali to sam se ja raspitao za vas. Cena je oko 340.000 evra. Evo ga stariji brat od onog malo pre što sam snimao kineskog traktora, ne puno stariji brat, samo za 10 konja stariji. Ovo ima 100 konja, ona ima 90. Možda je malo jače urađen tu, ali još uvek nije to kako ja zamišljam traktore. Onaj LS traktor od 68 konja mi delovao masivnije. Ali evo ga, čisto da vidite, ovdje sad neću ulaziti, samo ajde ovako. Auspuh je onako ozbiljno urađen, vidite. Ali inače, kažem, ne deluje mi Chao Yang gume. Inače, kažem, evo ovdje imate i donju poteznicu i gornju. Gornje podesiva po visini. Ok, nema hidrolični topling, ima običan, isto ima 6 izvoda za hidroliku, pneumatika. Završna obrada nije možda na najvišem nivou, ali ok, to mi sve može da prođe. Ali opet kažem, ovo je već traktor od 100 konja. Možda su mogli i malo jače da ga urade. A stvar je u tome kod ovih kineskih traktora da nemamo iskustva s njima. Evo ga jedan normalniji traktor. Ako poredimo s ovim, ovo mi je deluje normalniji traktor od 105 konja. Evo neki osnovni podaci. A ukratko podaci bi bili da je ovo ima četvorocilindrični motor od 106 konja, maksimalna snaga je 106 konja. Zapremina je 3859 kubnih santimetara sa turbinom. Rezervoar 145 litara plus 10 litara AdBlue i menjač 40 brzina naprijed, 40 nazad sa svim tim stepenima redukcije i maksimalna brzina je 40 km/h. A jedan krug da napravimo. Ne znam, ovi izduvni sistemi kod ovih novih traktora, ko da se trude ko će da namesti veći i glomazniji, ali verovatno ima razloga. Ajde vidimo, spoljna kontrola samo za kardan, šta će to biti? Nisu stavili za hidroliku. Ajde vidimo još kako su tu rješenja. Standardno. Filter za ulje. Šta je ovo, pocinkovano? To je solidno, za pohvalu. Zanimljivo, samo za kardan imate spoljnu kontrolu. Za hidroliku nemate. 105 konja, pa recimo da nije neophodno. To je dobro. Evo ga, AdBlue.
Ajde da vidimo komfor, svetlo, svetlosna grupa, reflektori. Nema tu puno da se filozofira, treba imati poverenje u ove zapadne traktore, tu nije ništa. Jednostavno kad se nešto ko ima dugu tradiciju, onda tu jednostavno nema greške. I kako bi ja to bio youtuber kada se ne bi hvalio, ne bi pokazivao neki Lamborghini Spark R135. Evo su osnovni podaci. Znači za ratarstvo. Što se tiče ovih zelenih guma, ajde par reći da vam kažem. Što se tiče ovih guma, a po meni je najveći efekat, ovaj vizualni efekat, jako upada u oči ova zelena boja, ali ajde ozbiljno da kažem, znači cilj proizvođača je da se napravi neka guma koja je od boljeg materijala i od prirodnog materijala. Sad koliko je to prirodno, ne bi da zalazim tako jako u detalje, ali kao neka prirodna guma i neko prirodno ulje se koristi prilikom proizvodnje ove gume. Veća je otpornost na habanje, manji otpor pri kotrljanju i onda manje goriva troši, tako da to su neke prednosti ove gume. Sad koliko se to u praksi pokazuje, to sad stvarno ne bi znao da vam kažem, ali eto, zanimljivost je, barem ja još nisam vidio nešto ovako. Nego hajde da vidimo kako su ovdje rješenja usvojena. Opet pocinkovani hidraulika, barem deo hidraulike je tu pocinkovan. Sve je to jedno te isto. Deutz Fahr, Lamborghini. Jedan u jedan je sve isto. Ali ovdje ima i kod Deutza smo vidjeli samo spoljnu kontrolu za kardan, ovdje ima i za hidrauliku. Ali inače malte ne, sve je to isto. Pa i možda Lamborghini se više potrudio da neku dodatnu opremu uvrsti. Je sad cenu sad tu konkretno ne znam, probat ću da se raspitam. Evo me u Lamborghini od 135 konja. To je za auto malo, ali za traktor je skoro pa puno. Naročito kad je moj svijet u pitanju, male i srednje gazdinstva. Pa tu nema već ni tragova od onih rješenja koje primjenjuju turski, kineski, istočni proizvođači. Evo vidite kontrole za menjač, kontrole za hidrauliku. Ok, a i klimatizaciji sve to radio, svetla, to je jasno, ali ovo inače tu već treba malo i obuke. Ali vjerujem za ove pare koje oni to nude, ne znam konkretno cenu ovog, vjerujem da je negdje oko 50-60 hiljada evra. Otprilike kako sam već sad video, za te pare rado će vam sve pokazati kako se to rukuje. Znači sve, inače super, plastika je, znači, ovo osjeća se, znači, nevjerovatno kako se osjeća razlika, samo onako na kuckanje kako se osjeća razlika kad kuckate ovaj i onaj traktor koji je upola cene. To je to, idemo dalje. I evo jedan, opet manje poznat traktor, Farm Truck 9130 DTV. Evo neki osnovni podaci. Znači Perkins motor sa 122 konja i zapremine 3621 kubni santimetar, menjač Carraro, 24 brzina napred nazad,
masa traktora je 4100 kg, naravno Euro 5 ili Stage 5 standard, izduvnih gasova, pa ko da čitam podatke za neki Armatrak. Ja bi ovo uporedio sa Armatrakom, s obzirom ovo što sam sad malo pre naredio, to jako liči na Armatrak. Što se tiče završna kvaliteta, definitivno taj Armatrak nivo, možda ova plastika nije najkvalitetnija, možda kod Armatraka bolje. Ovaj neki opšti utisak u kabini je da je možda u Armatraku nešto malo bolje, ali inače i ova ista plastika mogli su ovo kvalitetnije da urade. Ajde vidimo rješenje iza. Özdeken, to je tursko. Izvodi za hidrauliku u boji. Ovo deluje mi dosta masivno. Kontrole za spoljnu hidrauliku. Evo stiže mi do jednog zapadnog traktora Massey Ferguson 6S135. Evo neki podaci. Evo ovdje su već neki ozbiljniji parametri, evo čisto par podataka da nabrojim. Motor je od 4,9 litara zapremine, 4 cilindra, Common-Rail Agco Power, 135 konjskih snaga i obrtni moment je 648 Nm. Ono što mi se dopada, rezervoar je 280 litara i 35 litara AdBlue, znači to su već ozbiljne cifre. Menjač 24 brzine napred, 24 nazad i možda digne ovako praktično i napred i nazad velike težine, ali ajde ono praktično da kažem, tu što piše 3200 kg na prednjim polugama, samo na prednjim polugama 3200 kg, a na zadnjim polugama 7100 kg može da digne. Znači 135 konja traktor, pa šta da vam kažem, otprilike to je to. Što se tiče veličine, nemamo ovdje tu sumnju koliko od onih kineskih traktora da snaga i sami gabariti veličina ne odgovaraju jedan drugom, tako da ovdje je sve ok. Evo rezervoar, klasično onako ide unazad. Znači tu nema kako da kažem sumnje da li je nešto dobro ili loše odrađeno, da li je nešto slabo ili sumnjivo. Nema tu, znači spoljne komande za hidrauliku, spoljne komande za kardan, reflektori dole i gore, 4 gore, 2 dole, poteznica naravno podesija gornja po visini, donja je fiksna, nije hidraulični topling, šta će to biti? Struja, vazduh, 2 izvoda za vazduh, ovo su izvodi za hidrauliku, to je baš lepo urađeno. Evo ga prednji most, sad dalje na amortizerima ili nije to ne vidim, barem ne mogu da zaključim, deluje mi, ali ne mogu da garantujem, ali u svakom slučaju da je masivno i verujem da sa udobnošću nema nikakvih problema. Svetlosna grupa koliko hoćete, 4 gore i
3 s jedne strane, 3 s druge strane. Plastično, ali ko da je onako isto kvalitetnija plastika nego kod onog Kiroveca. Idemo dalje. Evo ga jedan New Holland. Odvijek sam imao želju da napravim jedan video jednom New Hollandu na mom kanalu. Do sad nisam imao prilika, ali evo sad imam. Evo vam cena, ovo vam je u evrima ovoliko koliko sam sad tu napisao. Ajde vidimo kakav je ovaj New Holland. Pa šta da kažem, onaj nije ona klasa Massey Ferguson i šta sam još tu snimao, John Deere naravno, ali definitivno je tu, kako da kažem, kad bi trebao da pozicioniram, to bi bilo između Deutz-Fahra, u stvari ne, to je ta klasa po meni, Deutz-Fahr, malo jače od Lamborghinija što se kvaliteta tiče, barom ovako koliko ja sad mogu na prvi pogled da vidim. Nema kontrole za spoljnu hidrauliku i za kardan. Ima dosta izvoda za hidrauliku. Nešto više, evo, kako se zove, gornja poteznica, naravno podesava po visini, evo i donja poteznica. Rješenja su slična kao i tamo kod, samo što nije pocinkovan ovaj deo hidraulike kao kod Deutz-Fahra, Lamborghini i Seima. Pa to je to ta klasa, u nečemu mi deluje onako kvalitetnije, u nečemu manje kvalitetno. Evo na primjer, ovo mi deluje onako zbrzano, zbrda nadole urađeno, ali tamo kad sam vidio iza hidrauliku i sve to mi deluje kvalitetnije. Sad, ajde vidimo naravno, u stvari ne naravno, ali evo AdBlue i dizel. Ovaj traktor i ovi John Deerovi, kao što vidite, John Deerovi nisu novi, ali mogu da se iznajme. Ali ovaj je novi i isto može da se iznajmljuje, zanimljivo. Daju traktori na iznajmljivanje. Pa ko zna šta im se vrati, kad vrati onaj koji iznajmljuje. Evo ga jedan Solis od 110 konja, S110 Shuttle XL u nekoj, ajde kažem, specijalnoj boji. Međutim, ovo mi se ne dopada. Baš onako neka nekvalitetna plastika. Isto i ovdje, ovo je već malo kvalitetnija plastika. Jeste plastika. I metalik boja. Ajde vidimo unazad. Op, vidi ovo. Nisu se baš potrudili. Nema kontrole za spoljnu hidrauliku. Evo, dobro, 3 para izvoda za hidrauliku, 3 za vazduh, ako dobro vidim. Gore 3 para radnih svetala, da, tu su se potrudili, to pozdravljam. Ovo ostalo je standardno, tako da ne vidim ni tu koga da pitam za cenu, ali iskreno da se nadam da je ovaj jeftiniji, nešto jeftiniji traktor, pošto ima tu neki stvari gdje se vidi da nisu baš dali sve od sebe. I ovaj je u celosti plastičan, isto kao onaj manji Zetor malo pre što sam snimao. Spolna kontrola za hidrauliku, LED osvjetljenja, gore 2 para i tu malo niže po 1 par.
grejači zadnjeg stakla. Dobro je, nisu štedili na nekim detaljima. Ajmo jedan krug da obiđemo. Evo prednja hidrolika. Nema spoljne komande. Nema. Ajde vidimo prednji most. Ovo je baš glomazan, masivan prednji most. Ajde vidimo ovdje. Urea only. A ovdje diesel only. Zanimljivo. Ajde vidimo ovdje kako izgleda iznutra. Ne vidi se baš puno. Ajde vidimo iza kako su rješenja. Pa vidio sam i masivnije poteznice na traktorima ove kategorije. Ali ova izgleda nije iz te familije Deutz-Fahr, Lamborghini Sembo, što nema pocinkovano deo ove hidrolike. Tako da vidi se da je to druga priča. Nema hidraulični topling. Ali, kako da kažem, lep je traktor. Lep. Nema baš nešto puno izvoda za hidrauliku, ali inače je ok. Evo ga, jedan ruski traktor, ruski džin, zglobni traktor, Kirovec 742 MC. Sad ću da probam da nađem neku tablu. Köszönöm. I ovo je sve plastično, ali ona jaka plastika sa vlaknima. I evo podaci za ovaj zglobni traktor, masa je 17 tona, motor je redni šestocilindrač od 12,8 litara, snaga je od 354 do 428 konjskih snaga, maksimalni ubošni moment je 2000 Nm, rezervoar 800 litara i evo još mere 7,3 metara dugačak, 2,8 metara širok i 3,8 metara visok. Ez az a legerősebb Massey Ferguson itt van nálatok, vagy ez a legerősebb? Ovo je najjači Massey Ferguson tu na štandu ove firme. Oznaka je MF 9S425, 425 konjskih snaga. Evo tu možete vidjeti neke parametre. Znači motor je šestocilindrač od 8,4 litara, 425 konjskih snaga i maksimalni obrtni moment je 1800 Nm. Hidraulika, kapacitet hidraulike napred je 5 tona, može da digne, a nazad može da digne 12 tona. Što se tiče dimenzija nekih osnovnih podataka, 16 tona je
ovaj traktor, visok je 3,4 metra, dugačak je 5,6 metara, rezervoar je 660 litara dizel i 68 litara AdBlue. Ali jedan parametar ne možete da vidite, ali to sam se ja raspitao za vas, cena je oko 340.000 evra. Ha, šta da vam kažem? Evo ga, ajde vidimo pozadi kakav je. Ovdje već imamo hidraulični topling, pošto ovako rukom ne bi ni mogli to da pomerite. Evo su spoljne komande za hidrauliku i za kardan. I s ove strane ovdje nema kardana. Filter za ulje za hidrauliku. Poteznice. Znači za te pare mora da bude sve maksimalno. Mada ovdje mi je zanimljivo, na onom manjem modelu bili su u boji ovi izvodi za hidrauliku, ovdje sve plavo. Tako da, ne znam, mislim barem ovdje dole nije sve plavo. Ajde da vidimo kabinu. Znači tu nema priče, tu je sve maksimalno urađeno za te pare, ja stvarno nemam nikakve priče, znači sve što postoji najkvalitetnije to je ovdje. Naravno spoljna kontrola i za prednju hidrauliku. Evo ga, same Explorer 105, znači 105 konja ili 101 konjska snaga, neka limitirana serija, sad dalje samo zbog boje limitirane, zbog čega, ali evo tu su podaci. Ajmo jedan krug, ajde vidim prednji most, nema tu, znači sad sam se setio onog što sam vidio kod onog kineskog traktora, to je nešto su zeznuli. Preračunali su se, jako slabo to namestili tamo, ali ajde reći sad u ovom traktoru. Ne znam koliko ste sad vidjeli. Ajde vidimo iza. Gdje je topling? Nema. Ne da nema hidraulični, nema nikakav topling. Ali okej. A nema ni gornje poteznice. Ovo dobro, u suštini gornja poteznice podesiva po visini. Tu je donja, kače ovako, kako kažem, komotnije. Nema spoljne, izvinjavam se. Ima i hidraulike, spoljne kontrole hidraulike i kardana. Znači isti fazon, ne znam po čemu je limitirana ova serija, izgleda stvarno samo po boji. Inače, ista ta priča, Deutz-Fahr, Lamborghini, pa možda i ovo same, s tim što imam osjećaj da je ovo nešto jeftinije. Ajde vidimo sad pogled iz kabine. Znači ne pogled iz kabine, nego pogled u kabinu. AdBlue i rezervoar. To je to, ne bi da dužem dalje. Idemo. Znači, moj neki zaključak bi bio ono što sam vidio ovdje na sajmu, da postoje 2, 3, recimo 4 grupacije traktora. Jedna je ta Deutz-Fahr grupacija, tu ubrajam i Lamborghini, i Same, i pa možda čak i Zetor i New Holland. To malte ne sve isto, onako na prvi pogled sem onako boje. Onda ima ta kineska grupacija, vidjeli ste par komada, pa možda i ajte posebna grupacija, manje bi bile turski traktori, i ima premium grupacija, ali tako, nažalost John Deere i Fendt nisu bili na ovom sajmu zvanično, ali to je bio Massey Ferguson, i Massey Ferguson traktori su meni delovali najkvalitetniji premium,
tako da i sve se vrti unutar nekoliko ovih grupa, ali u svakom slučaju mislim da je solidno bio urađen ovaj sajam, moglo je dosta traktora da se vidi, a nadam se da se i vama sve ovo dopalo. Završava se ovaj serijal o ovom sajmu, tako da vidimo se sa drugim temama. Pozdrav!